तो हेलो पे केमी अच्छा कि समस्त पे बहुत ही भल थे सो मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस 3 6 सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे जो तुम कोर पेपर 14 रहा तुम कोर पेपर 14 यूनिट 2 कौन अच्छी संवाद प्रस्तुति फीचर रचना और विज्ञापन प्रस्तुति जो अच्छी तो तार आम संवादर संज्ञा जाना तार परिभाषा संपर्क में आम आलोचना करवा तो जो पे भी चैनल नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ एमती बड़ा रिलेटेड से आग को जापर तो चलते आम आलोचना करवा तो पे तुम यूनिट 1 रे कौन थी भाषण कला और दलगत आलोचना से विषय पे तो तुमने सब जानते बर्तमान चलो संवाद विषय में आम जाना संवाद क्या कहुए तो पे जेकोसी ओडिया शब्द हो सेगुड़ा प्रायतः संस्कृत आसी था तो से भाव में जो संवाद शब्दटी संवाद मान तार अर्थ कौन बुझे जमीक न्यूज है तार से जो संवाद शब्दटी कौटू आसी ना संस्कृत भाषार संवाद सम उपसर्ग ब धातु अप्रत्यय जगह निष्पन्न होती संवाद शब्द कौटू आसी मन रख पे जो संवाद शब्दटी संस्कृत शब्द कौन सम उपसर्ग ब धातु मन रहा सम उपसर्ग ब धातु संवाद शब्दटी निष्पन्न होती जार अर्थ हूँ सम्यक भाव में किसी नुआ कथा कहवा तो पे जो आम संवाद संवाद देखू सब नुआ नुआ न्यूज गुड़िक देखी है कौन सी एक्सीडेंट होगा कि कौन सी राजनैतिक दल कि जहाँ भी किसी होता आम सब नुआ नुआ खबर गुड़िक देखी था कौन नुआ कथा कहवा से हूँ सम्यक भाव में तार अर्थ कहार ना जो समुपसर्ग एवं बधातुर जो अप्रत्यय जगह निष्पन्न होती जार अर्थ हूँ किसी नुआ कथा कहवा है प्रकाश करवा ही कहुए संवाद है ताकू अन्य जने ग्रहण कर देखो जड़े प्रकाश कर अन्य जने ग्रहण कर जो आम संवाद संवाद कागज जो पेपर गुड़िक आम पढ़ी था ता जन प्रकाश करते अन्य जने पढ़ी था तो सहीटा ही आम किसी नुआ नुआ घटना नूतन तथ्य आम जानवा पाई था तो ही कौन कहुए ना संवाद बोली कहुए संवाद कौन होता है ना मन रख ना देखो सुतरा दाता और ग्रहिता मध्य भाव जोगाजोगर सम्यक कथन होउछि संवाद दाता और ग्रहिता दाता किए जे कि आउ जन को दिए ग्रहिता जे ताको ग्रहण करिवो हला दाता एवं ग्रहिता जे प्रकाश करिवो से दाता एवं जे ताको ग्रहण करिवो एवं पढ़िवो बा देखिवो संवाद से होउछि ग्रहिता हैला स्थान काल पात्र को नै घटना मन घटी चले निर्दिष्ट स्थान हो कि काल मान कौन निर्दिष्ट समय हो कि कौन से पात्र को लेकिन विभिन्न घटना घटी थाए से ताहाको लिखित आकार रखी जनसाधारण दृष्टिगोचर करवा ही होची संवाद तो बुझीरा से लिखित आकार रखी जनसाधारण दृष्टिगोचर करवा ही होची संवाद संवाद सर्वदा नूतनता प्रदान करते संवाद संवादर कार्य कौन ना संवाद सर्वदा से नूतनता को प्रदान करते सब से नूतन नूतन तथ्य को कौन प्रकाश करता देखा प्रथम कर जना पड़ुवा लोकलोचन को आसुवा कथा ही होची कौन ताही होची संवाद जो नूतन कथा लोकलोचन को जहाँ भी आस कौन कहुए संवाद है संवादर परिभाषा हूँ जो विषय लुचि कर नुआ प्रसंग भाव में जिते प्रकाश और प्रचार कर संवाद कहुए तार संवाद कौन करे ना जो कथा कि लुचिकी थाए है लोक मैंने कहीं जानी न था संवाद ताकू लोक मान जन थाए है तो ही से तार कार्य हल संवादर कम जोटा कि लुचिकी थाए बाहर करवा लोक मान आगे प्रकाश करवा से पे नुआ घटना को कौन सतर्थ जड़ाइबार विधि विधान होउछि न्यूज न्यूज कौन नुआ घटना को देखा से न्यूज है इंग्राजी न्यूज जर्नाल कौन टाइडिंग्स एवं जाबनिक शब्द खबर जो आम कही था तार अनुरूप शब्द भाव में संस्कृत अनुसार ओडिया भाषार प्रतिशब्द रूप में हूँ संवाद जो आम कही था न्यूज जर्नाल है जाबनिक शब्द जो खबर तार ओडिया भाषा आम कौन तार प्रतिशब्द हूँ संवाद खबर जोटा संवाद सेटा हूँ तार प्रतिशब्द है स्वतंत्र दाता और ग्रहिता जी प्रकाश करे एवं जी पढ़ती तो मध्य भाव जोगाजोगर सम्यक कथन होउछि संवाद माने जने ग्रहिता एवं दाता दाता ग्रहिता तो दुई जन भितर जोगाजोग हुए ना कौन ना जो संवाद माध्यम है तो ताहा हूँ संवादर परिभाषा हूँ जो विषय लुचिक रही है संवादर परिभाषाटा यहाँ मन रख है जो खाली बेसी नहीं तुमने जोटा जाच से ठीक है तुम भावनी बहुत कड़ा पाठ आम मन रही से गोटा किसी भाव ना एगो सादा पाठ तुमने जो एसीसी पढ़ीच है देखो जो कम्युनिकेटिव ओडिया ए थिला ना जो विषय लुचिक रही है एवं नुआ प्रसंग भाव में जिते बेले कि प्रकाश और प्रचार करा जाए ताहाको संवाद बोली कहुए संवाद क्या कहुए ना जो विषय लुचि करी थाए है ताहाको अन्य जन प्रकाश करवा ताही होची संवाद ना सेती कथा किछि नहीं है
ତାପରେ ତେବେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, ଯୋଉଟା କି କଳ୍ପନା ବିନା ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ଲୁଚି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଲା ସତ୍ୟତାକୁ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଏଟା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଗୋଟିକର ବିନା ଅନ୍ୟଟିର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ତା ଗୋଟିକର ବିନା ଅନ୍ୟଟିର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ହେଲେ, କଳ୍ପନାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ କୋଉଟା ନା ସାହିତ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି କଳ୍ପନାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ। କଳ୍ପନା ବିନା କେବେ ବି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗଳ୍ପ, କବିତା କି ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ହେଇଯାଉ, ଯଦି ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିବ ନାହିଁ ତ ସେଟା ରଚନା କରିହେବ କି ହବନି। ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ସତ୍ୟ ଘଟଣା କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ସମ୍ବାଦ। ସମ୍ବାଦଟିରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବାଦ କରିବାରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗରାଗ ହେଉଛି ଜୀବନ। ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରାଗଟି ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଗତିଶୀଳ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛ, ଏହି ସମୟରେ କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ, କୌଣସି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ହେଉଥିବ, ତ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସାରା ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିବା ବେଳକୁ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟି ଯାଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛେ ଟିଭିରେ ହେଲା, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ହେଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କେମିତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଘଟଣା ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଥବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଓ କୌତୂହଳ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ଥାଏ। ପୁଣି କେତେ କେତେ ଘଟଣା ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ତ ଅନେକ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି 2023 କି 24 ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କଳାମଣ୍ଡଳ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା ଯେ କେମିତି କେତେଜଣ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ଅନେକ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଯେ ସର୍ବଦା ନୂତନତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସର୍ବଦା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ପ୍ରଥମ କରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ହେଲା, ତାର ନୂତନ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କି ଶୁଣିଥାଉ। ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଆରେ ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉ, ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଚାରି ଦିଗରେ ଆସୁଥିବା ଖବର ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଚାରି ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବର ଆସିଥାଏ, କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କି କୌଣସି ବାହାଘର ହଉ କି କିଛି ଅନେକ ସାରା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ହେଲା। ଯାହା ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଏ ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ସମ୍ବାଦ କ'ଣ କରେ ନା ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ତ ଘଟଣାକୁ ନ ସୂଚାଇଲେ ତାହା ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବନି ନା। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ରୂପରେ ସେ ସୂଚନାତ୍ମକ ସଂକଳନ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ରୂପଟାକୁ ଦେଖେଇବା, ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମତାମତ ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ହେଇଥାଉ ତା ସହିତ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ହେଇପାରେ ହେଲା। ତା ସହିତ ମତାମତ, ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ଗ ନମ୍ବରଟା ହେଲା ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିଟି ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଆମ ଜୀବନରେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ, କାହିଁକି, କିଏ, କେଉଁଠି, କେତେବେଳେ, କିପରି ଓ କେବେ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦର୍ଶାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। এটা ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖବରର ମିଶ୍ରିତ ସୂଚନା। ସମ୍ବାଦ କ'ଣ କରେ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖବରର ମିଶ୍ରିତ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନ ହେଲେ ସମ୍ବାଦର ଏପରି ସଂଜ୍ଞା ଆଦ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ପୁଷ୍ପ ପରି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ବା ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ପରି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ପରି ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମମାନେ ଜାଣି ସାରିଲଣି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।